ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି 29 ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନିଧି ଯୋଜନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୁନର୍ଗଠନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ସମୟ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 50 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 1.15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଜୁନ୍ 2020 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୁନଃନିର୍ମିତ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳର ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର ସଂଗ୍ରହ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିକସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। JM ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଟିକସ ସଂଗଠନରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର PIT ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆନୁଷ୍ଠିକୀକରଣ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁପାଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସଂକେତ ଦିଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର ସଂଗ୍ରହ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। କେରଳର ଏକ ମହାନ ଆଥାଚାୟମ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ଓଣମ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। କେରଳର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ ଓଣମ୍ ତ୍ରିପୁନିଥୁରାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଢଙ୍ଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଥାଚାୟମ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜ୍ୟର 10 ଦିନିଆ ଫସଲ ମହୋତ୍ସବର ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରଦା ଉତ୍ତୋଳନ ଥିଲା। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଭିଡ଼ ସହିତ ଓଣମ୍ 2025ର ଏକ ଉତ୍ସବର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ, ଯାହା ଗଭୀର ପରମ୍ପରା ସହିତ ଗତିଶୀଳ ଆଧୁନିକ ଭାବନାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ବ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଓଣମ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇଟା ପଚରାଯିବ, ଓଣମ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପର୍ବ? ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କେରଳ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ବେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 2030ରେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଡ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଆୟୋଜକ ସହର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏହି ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରରେ 2030 କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବେଟ୍ କରିବ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତ 2025ରେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ 700 ସୈନ୍ୟ ପଠାଇବ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ 28ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତ୍ରିସେବା ବହୁପାକ୍ଷୀୟ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର 2025ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 700ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ
आंचलिक स्थिरता प्रति भारतर वर्धित प्रतिबद्धताକୁ स्पष्ट करे। मन रखिबे भेरी इंपोर्टाट मिलिटारी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जोटा कि मिसर रे ऑर्गेनाइज होउची 2025 रे। एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल इवेंट। साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया मार्च 2026 रु स्कूल रे मोबाइल फोन निषेध करिवो। डिटेल रे जानिबा छात्र मानक मध्यरे सोशल मीडिया निशा को नहीं बढ़ुथिबा चिंतार मुकाबला करिबा पई एक साहसिक पदक्षेप स्वरूप साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया एक नूतन बिल पास करिछि जहाँ स्कूल श्रेणी गृह रे मोबाइल फोन एवं डिजिटल डिवाइस व्यवहार को निषेध करिछि। संसद रे द्विपाक्षिक समर्थन द्वारा समर्थित एही आईन मार्च 2026 रु कार्यकारी हबो, जहाँकि दक्षिण कोरिया को शिक्षा क्षेत्र में स्मार्टफोन व्यवहार उपरे कटकणा लागू करुथिबा वर्धित संख्यक देश सहित समान करिवो। मने रखिबे भेरी इंपोर्टाट साउथ कोरिया बहुत जल्दी मार्च 2026 रु स्कूल रे श्रेणी गृह रे मोबाइल फोन बैन करुछि। आ गोटे बड़ नेशनल बैंकिंग इवेंट जम्मू काश्मीर बैंक एस कृष्णन को तांकर नुआ चेयरमैन रूप में नियुक्ति करिछि। डिटेल जानिबा एक गुरुत्वपूर्ण नेतृत्व विकास रे जम्मू एवं काश्मीर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रो अनुमोदन सहित एस कृष्णन को एहार नूतन अणकार्यकारी अध्यक्ष भाव में नियुक्ति घोषणा करिछि। अगस्त 25 रे बैंक रो बोर्ड द्वारा अनुमोदित एही नियुक्ति मार्च 26 2028 पर्यंत वैध रहिबो। नाटा मन रखिबे एस कृष्णन जे कि जम्मू काश्मीर बैंक रो नुआ चेयरमैन रूपे नियुक्ति होइछंती। एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल इवेंट स्पेस एक्स रो 10म सफल स्टारशिप परीक्षण। डिटेल ले जानिबा स्पेस एक्स तार परवर्ती पीढ़ीर संपूर्ण पुनः व्यवहार योग्य प्रक्षेपण प्रणाली स्टारशिप रो 10म परीक्षण उत्क्षेपण को सफलतार सह परिचालना करी एहार महाकाश अनुसंधान यात्रार आउ एक माइल खुंट हासिल करिछि। टेक्सास रो स्टार बेस रे एही उत्क्षेपण घटिथिला जहाँ पूर्व पाणीपाग संबंधी विलंबरू दूर करिथिला एवं 2027 मसीह नासार आगामी आर्टेमिस 3 चंद्र अवतरण समेत कम मूल्यर गभीर महाकाश मिशन पई एक गुरुत्वपूर्ण अग्रगति दर्शाइथिला। आउ स्पेस एक्स रो मालिक होउछंती एलन मस्क। मन रखिबे एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट जस्टिस आलोक आराधे एवं जस्टिस विपुल पांचोली सुप्रीम कोर्ट रो नूतन विचारपति रूपे नियुक्ति होइछंती। भेरी इंपोर्टाट इवेंट। डिटेल ले जानिबा एक गुरुत्वपूर्ण घटनाक्रम रे भारतर राष्ट्रपति बॉम्बे हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति जस्टिस आलोक आराधे एवं पाटना हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति जस्टिस विपुल पांचोली को सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति भाव में नियुक्ति करिछंती। जदिओ एही नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट रो अनुमोदित 34 जन विचारपति संख्या पूरण करे, जस्टिस पांचोली पदोन्नति विवाद एवं आभ्यंतरीण असंतोष को प्रज्वलित मध्य करिछि। विशेष करी कॉलेजियम सिस्टम मध्यरे वरिष्ठता प्रतिनिधित्व एवं स्वच्छता प्रसंग उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। केंद्र द्वारा निश्चित होबा परे एही नियुक्ति गुड़िक सुप्रीम कोर्ट रो पूर्ण अनुमोदित 34 जन विचारपति संख्या को पुनः स्थापित करिवो। मन रखिबे भेरी इंपोर्टाट जस्टिस आलोक आराधे आउ जस्टिस विपुल पांचोली जे कि सुप्रीम कोर्ट रो नूतन विचारपति रूपे नियुक्ति होइछंती। आ भारतर सुप्रीम कोर्ट रे टोटाल 34 जन विचारपति कार्य करती। मन रखिबे सांग माने आजिर सखाळर टॉप करेंट अफेयर्स एठी सरिला। आ वीडियो केमिति लागिला आपनकर मतामत कमेंट रे जणैबे। वीडियो को लाइक करिवे, समस्त सांगसाथी प्रत्येक ओडिशार छात्र छात्री पाखक शेयर करिवे। आजिर करेंट अफेयर पीडीएफ आपण मानकु टेलीग्राम रे मिलि जिवो। डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, टेलीग्राम सहित जोड़ी होई जिवे। नुआ थिले वर्ल्ड अफेयर मधु जीके ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करिवे। सबुदिन इंपोर्टेंट जीके करेंट अफेयर स्पोर्ट्स अफेयर वर्ल्ड अफेयर एम्प्लॉयमेंट न्यूज नोटिफिकेशन आपनको एठारे मिलथाय। वीडियो देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।